بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألو تلتنو ألو تلقي ملو ولمي هنا أنا كان إنما بلبلني كأني ويكا فرنوان كان ألو تلقى السودو قنو ألو تلقى الدين اللمي كما أيالو غفو madama ibe dunia kono yalon ga boko occasion bele legi bolo kama sarani ala wala ka telekelen fara isika wal maga telekelen da isi kono aka wati dima ibe se ka regina so wati kono bala mo be ka telekelen kono ni sala ke chola ibe se ka regina so anna so ka telekelen bara leke nani yana iya ko alika san kana ka do ko ka abina ko iki ti chen ba sa ayalo ko ami baraka yoro lela anti to yoro la madama alo talabe hinana ana ka badu bonda dai la anye hani foro min ka kan ka ana ole amese kala ka dio so nyami na ibina chiriya ni mo fe ani bina kamu ini fen minta ka bono beta yi ani minta kan ka do beta ni wala Allah ta'ala yeji ya ka ke Allah ta'ala tiriye yeji ya ka ke Allah ta'ala diyana moye yeji ya ka ke moye mo min ka de Allah ta'ala wasawya ko sa amla yo hakilla jigi dara dola ibe ka ke Allah ta'ala diyana moye abe diabuya i kan yi janto olola a fɔlɔ yeji ya ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a bɛ se ka baara ɲuman kɛ i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a bɛ se ka baara ɲuman kɛ o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni silamɛya foyi tɛ a donni la madama silamɛya miskala zarati b'i donni na i tɛ se ka baara ɲuman kɛ o misali dɔ ye min ye n'i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka seli i jija ka seliji de ta fɔlɔ n'i bɛ seliji la i tɛrɛn bɛ seliko la waati bɛɛ madama bɛ seliji la n'a diyala i bɛ se ka wuli ka nafila seli madama nafila bɛ se ka seli o waati bari i tɛ seliji la
Ali kalau wa sering kata sering ka sering kita Allah Taala makotala. Kama itu moye mau dese ka sering ke. Iko kami yang ni na. Kapa mau dese ka sering ka tu kena manola. Mau dese ka sering kata salah sering kena na sering kita. Mau sana dese ka ke barang yang kebagai kata sahabat selama biar menang kono. Itu selama koyan minang kono ika barang suku ke barang macam. Itu selama koyan minang kono. Ini seli farda lur menggelar kene kono Allah Taala makotala Allah ke barang suku barang macam. Itu selama koyan minang kono alika heji ke sansa Allah ke ika puju le ke mapuj macam. Itu selama koyan minang kono. Ibe hina menggelar ke sabakato la niat madu la dumni menggelar barang macam. Misalnya kiamat kita pergi full ala. Kamu soro ileti moyen momen desi kapara jemaket. Odo biar sania follow ni tauhidiyah. Biar aku ni tauhidiyah. Kalau irama jian kamu pulang kafiyama, anik kamu pulang kafiyan menang kono. Mada ini pulang kafiyan menang kono, ini masalahnya dan ladang. Allah SWT mau kita berselama. Allah SWT lima mulai. Allah SWT lalu makat tali. Kita selama yang menang kono yang mau jual Allah kita selama ada menabak. Saya kata dia punya angkiling bekam. Hanya yang resanya kalau selama yang. Awas ro. Mau besar. Ke ila filanga fiya to kalama ka fina kada bla na to be mo si debo kalama ide rel galo filanga fiya do be ke kene ka debo yi ni mo ki o ke ila wa fiya ki be ni kala ko bana ma te na filanga fiya do be mo to lo ala ke ni bo lo ko fe ile yere ko ye filanga fiya mo be ke sukuna filanga fiya mo be kene ka ka ju nya mi ma Selangkah yang mereka itu suka nak nak cukup untuk kelima. Mau mengira mau ni batu. Ni koye, ile koye tu segala kawakan lekor cukup lekala. Ibu yang aku cukup yang mana. Selangkah yang tu orang mereka itu suka nak cukup untuk kelima. Kile tu cukup lah. Ile masalah macam mana? Ile tu mau ni agak sekali masalah darat. Wasaya pasal ni kacino jadi Nabi Muhammad SAW. Nas kena abet tauhid cile ke kalau nama aku, ko sanya kalau nama kaya ko bos nama kaya mina kono ko bila tauhid mina kono, ko bos nama kaya so kono ko bila tauhid so kono kasro kafu ina siya kaya bata. Ay seria isun dua ini kami ni. Karena jama abet nama kaya mina kono kini rasa aku kaya seri. Kamu sudah masalah baik kena Allah Taala. Kado selama fian menang kono kini dah tahu kalau kaya sundo. Kamu sudah suna masuk baik kena Allah Taala. Oso bayi jija iyereka, ani jija iyerema. Selama fian kan itu ni nanya dengan julumun situ ini kaju kaju selama fian lah. Julumun bayi fian juga. Gak free itu ini kaju kaju selama fian lah. Memang ini kalau komodo salah. Kado akan kau kacau ni, kata jenis ke, kawan kau mau apa? Kado lah salah. Ibu tu ye, sebab tu ye mau tu ye, kado ni, ye puju juga, kau mau apa? Ye puju juga, kau jenis ke, ye puju juga, kado lah kawan salah, orang lain amat jadi. Ibu ye mau tu ye puju le. Memang besar misteri kono safar follow lah, kita follow. Kadang terus pulang ke apa, jadi no baju kat macam tu enggak. No pulang ke jauh terus kiamat kena kaya. Mengat dulu ni, sekali ke kerjanya ke, ne ada cik pulang ke apa itu hidup baru. Jadi ni, ama mau apa, ama dulu ni, ama syarikat ke, ama jenis ke. Enggak tahu hidup tak bulu. No pelaka nyawa sudah kiamat kena kaya. Ni salat dalam ini kujuh kan kata so tauhid wa bulu.
o tigila mo janga tala chugo londo aga darjana kono me chedoni datti do alayra la kola kiyama kana kai min sala me siri kono itika fula amal dola na mashani ga majinate nga arjana batu wal ma kabru batu wal ma waliyo batu wal ma chibatu wal ma tele batu datti do tigila mola kitila kiyama lona la yona mo mi no bi mabala ni mo mi kai jangata kono o tigile ka da mana fula ko fula ka folo be da bala al na sa wala balo al na soro adinu al na soro min da ka kuma nabi no ati da dala kamal na nabi no sallallahu alaihi wasallam motes sallallahu alaihi wasallam ko al na soro fatelu al na soro adinu al na soro musulo soya ko so ni chiden fen nana abe wulil dan nabi ma folo we ki ko tawhidu ko lijila tawhidu ko liji wule bi samiya ga wafla ma kiyama akko kanta na kono adugoni Allah ngene meni na adugoni akko kana samiya ga wafla ma kiyama ka kono la kana samiya ga wafla ma kiyama ni kelo yesi ka abe fosina killa bena ka barama te abe se ka fi masina kibe se ka sele abe se ka fo ma kibe se ka suko wale ko so mu'min kadiye ni be ka hina atigra mola ni be ka mo ya ka atigra mo i mola ba fla ibade mo i muso i che i de i masre mo e kan ka ha mi fen folo mina e tawhid ko e ni ka fen be di mola ba me na tawhid ka me no ko ida ma e ka fen be di mola ba ma kan mi so dia kala sawa kala je ko ima tauhid da ba ko ida ba ikana me sada ki ba ko kai da amad le ka me kai wati kumurun kolo la sala sala mafiya ka o janga ta tele kene wala ni ya ne man be ko la sala da jahara ma te bo ni mo fana kai kiyama kana kai do bi mabala sase ni mo mi sala sala mafiya ka ni alawa tala kile du sukun kila ka tila mo kadi ala be jimile da ni mo mi sala sala mafiya ka ala kile de sukun fle kada so ti la mo kamu gele de sukun na kadi fajero ala be dinima tasbih ba musulo ala be dinima kama so ibade malo ala be dinima Ibrahim alayhi salatu wassalam to bana min Allah ngana mela alayka fajr sala ka fa sala ka fa ka akalo ko akala ala tuwe ka ba ni mo mi sala ka fa ka kala ala tuwe ni lo kala ala tuwe وغير ذلك من دي عليه ني الله تعالى كدي إليه مؤمن من دي الله وجه إليه وجه فصلى الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أقول جمع قدسي صرف جمع قرون من نور اللي مننا ألما كلمنا كياملوما كذا فنقوي مغرق كانوا مؤمن كي كانوا على قوما الناصر أولو أفكلو الناصر أبدملو الناصر تجلمولو الناصر الدين أكلا موصوص به كما سوى مؤمن من دي عليه ni ala tadi ilay wati la mo ka ka buya ilay kare bulu ma muhammad sallallahu alaihi wasallam buya ka o se ka yes seret ke ka tauhid ta kabar ka sera ke ka tauhid la duhu ila sukono iwolo ba o itu ima sura mo wala ba ira ka ko sisa anta salihun lil amal sisa ni sera baraka barat dajjalina li tauhid ko le sabati sabab وسوي قصدك أكيد صلى الله عليه وسلم أكا سموا أن سبا ألو تلقى ولله تسامنك دين الأسلام قال سانتا أكو بيغا توحيد كوننا فسوصنا سانتا سبا من تولا وطلنا توحيد نبرا توجه أني توحيد توحيد وسوي قصدك شيخنا لسكا مولا كلي أبتا توحيد لچين فلان ناغا توحيد چين إيمان abara ati bale salima do ati bale soma bala bi de la baro ke la
Ibu lule kame ko fenga bedo kana kono so ko selwati sela. Fenga bedo kana kono so ko sondawati sela. Fenga bedo kana kono kamale shetana. Kamale shetana kan nene kaba ka tauhidu nyagala man shetana bala kono ka isi. Shetana bala kono ka zikru ke. Shetana bala kono ko selwati sela. Shetana bedo ka shama irala. Shetana ka tiase kaba ka tauhidu modala to. Kamala Shetana kalau kami fengkela Allah telah berkata. Waktu apa? Ambil lebanji jangan ayat apa? Ayat adalah sanya kamu selang kapuyama. Nikah selang kapuya lebih selanya. Nikah mau mati selang kapuya malu. Waktu nikah selang kapuya lo. Itu disulat tidak kapuknya kusulat apa? Abadan. Itu disulat dia. Mereka mau alih disulat tiga laku selang kafir ti alih tu nama selang kafir long. Macam muka selang kafir long. Ubela pilih-pilih. Nak kalau aku imam tauhid, imam al-hunafa, tauhid mau, ulu bekali bangba. Alam mau bau, ulu bekanya mau. Alam lomba bau, ulu bekanya mau. Alam pula. Oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. La Ibrahim ada sumalah tiga tauhid fulah ayat sampai walau tera dari wajib bin wabaniya Allah Abdullah Sunnah. Bapak alami dari neni jauh ani bonsau. Ikana ye hina ana kan kita coba. Mengalah sampai tu kapri Allah Taala. Osen kafiji ya nini ma follow kena sisa ilis sanyala sisa kabaranya jema baraka follow ni sanyala antal ana salih lil amal bisa kabaraka sisa ni semena ko itabuka ibeta se itabu gurama sisa iduna islamaya wore kono ika tauhidu ta ika plaka boyake iduna islamaya wore kono o doni ni frene ma bele kika wore kono ibese kabaranya ka wore kono बहुत वो करो क्या ताफरूफ ले वो ये मकोते अलाला उतना अल्लाह बचो उतना सरा अलाला उतना हमें किया मकोला इन हम इल्ला कलनाम दिगा बापू का यम्मा ताफरूफ बापू को जाते लोग अल्लाह हिना नहीं लगा कि वो ओ वरा करो कि वो ओ मेरा करो कि बिल्ला मेरा करो बिसे का बारा के ताफरूफ शमामा लो कोडो के मिंका यंगा जुना करो के नाचु नाचु इस्लामिया करो Kafir dah bagi maya ko behena maula ana dina ko ko anyina ni mom ko ka ki to dina wara ko no abe ka tarai mai kafir ba ka ka tarai mai mongko so ale tin mina kono mina ni parai mai ke ka ko mina ko wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura Allah Taala ko kafir be bara baraka in barani abdakale na ko fuguri ni bamba ni kisar be yalla to no foi tala kamo sura ma barani ka katun ni nan kono bara de se ka katun ni nan kono kafriya ni nan o sebe ala hinana ile ni nan ki bo o ni nan kono ki blan ni nan kono ide se ka baraka ele kana salayatu ikana salayate o kaso bele bele lo ele bilamani ko subhanallah Habis sebe kita fokus subhanallah. Ni mama tu mau kan? Nanti, ini saya fokus subhanallah berarti tu sebe. Kasoya ke dalam apa lagi? Ini biasa kata ni kau pernah kena alhamdulillah rabbil alamin. Harfu kelingan itu berarti tahu. Ini mah bela. Nanti biasa kau itu berarti surface dalam apa lagi? Oh, tapi pernah kena, masih pernah kena itu berarti tu salah. Ini ni kata sekali ni mau doma. Abe sebab kita seraka bo. Ini macam sono mau dah miliar kita seraka alam aku cala. Kamu sudah pelan apa jadi? Oh cuma ni bola kafir ya wara kono, kamu syirik ya wara kono, kadu tauhid wara kono. Sisa illa deno tabaraka. Islam bako bersen dola upara ukawati jantu ufarana. Nanti bola syaitan bulu piaji dola. Nek piaji wara bulu tu kita kono. Idan antara fengke o Islamaya wara kono ina ko besan lala akiling bela. Ile re polani tauhidu ji. Kisahnya tahu Islamaya kono minang kono. Idan antara fengke Islamaya kono sisan
ima ko be fɛn fila la o baara kelen kelen bɛɛ kɛtɔ n'o tɛ n'o fɛn fila ma kɛ baara min na a kelen n'a fɔ n b'o baara tɔgɔ fɛ a fɔlɔ fɔlɔ al-ikhlas i bɛna baara suguya kɛ diinɛ nin kɔnɔ a kelen kelen bɛɛ a kumaba n'a misɛnmanin i mako bɛ ikhlasu la ikhlasu kɔrɔ bɛ di laɲini bɛrɛ kana kɛ i de la i la baara nin na fɔ Alahu Taala kelen laɲini bɛrɛ kana k'i la mɔgɔw bɛ fɛn fɛn nata ko kosɔn o nata foyi kana kɛ i de la i ka baara si la silamɛya kɔnɔ fɔ Alahu Taala kelen n'o tɛ ni i ma min kɛrɛkɛrɛ Ala kosɔn hali n'a sɔrɔ i bɛ wɛrɛ fana bɛ se ka baara ɲuman kɛ nka n'i ma min kɛrɛkɛrɛ Ala kosɔn Alahu Taala ma ko to fana na o baara bonyana cogo cogo baara bonyana ɲaɲa ma n'i bɛ ko ni ma nin kɛ Ala jati ka kosɔn i ka kɛ Ala kosɔn mais laɲini wɛrɛ b'i bolo nin baara nin na min tɛ Ala ye Alahu Taala bɛ yafa i ni a baara kɔ k'a lasegin ma a tɛ kɛ baara ɲuman Alahu Taala fɛ ko da ciden sallallahu alaihi wasallam a ka lɔnni nafa fɔ nafa min lɔnni na ka bon fo ka tɛmɛ bɛ mɔgɔ daraja kɔrɔta yɔrɔ bɛɛ n'i y'a fiyɛ ma arjana yɔrɔ bɛɛ nka mɔgɔ dɔ ka lɔnni b'o la fi jahanama kɔnɔ kuranɛ kalan a bɛ dɔw la bɛ jahanama kɔnɔ hadisa kalan a bɛ dɔw la bɛ jahanama kɔnɔ fiqh kalan a bɛ dɔw la bɛ jahanama kɔnɔ mun kosɔn a ma kɛ Ala kosɔn kuranɛ kalan in baara ɲuman ba nka ale ma ka kuranɛ kalan kɛ Ala kosɔn o kuranɛ kalan o bɛ kɛ sababu ye k'a lase jahanama ma hadisa kalan baara ɲuman ba nka ale ma ka hadisa kalan Ala kosɔn o hadisa kalan bɛ kɛ sababu ye k'a lase jahanama ma saraka bɔ baara ɲuman ba nka ale ka saraka bɔ bɛ kɛ sababu ye k'a lase jahanama ma kama sɔrɔ a ma kɛ Alahu Taala kosɔn ka wuli ka kɛlɛ kɛ k'Ala ka diinɛ kɔrɔta baara ɲuman ba nka ale ka jijali bɛ kɛ sababu ye k'a lase jahanama kosɔn a ma kɛ Ala kosɔn o senfɛ an kelen kelen bɛ mako bɛ ikhlasu la o ikhlasu nin mɔgɔ tɛ a fɔ i ɲɛna ko ikhlasu t'i la nin baara la mais ile yɛrɛ k'a lɔ fɛn de kɔnɔ mɔgɔ tɛna fana ko ikhlasu t'i la o i fana mako tɛ ko mɔgɔ y'a fɔ i ɲɛna mais ile yɛrɛ k'a lɔ fɛn de kɔnɔ i bɛ baara sugu o sugu kɛ hali fitinin o a jate minɛ n'a kɛra fɛn de kosɔn kamasɔrɔ i m'a lɔ i bɛna Ala ka diɲɛ sɔrɔ baara min na baara la bonya tɛ o baara la ɲa o de fɔ la baara dɔ bɛ kɛ baara ɲuman ye ka taa se ikhlasu ta la baara fitinin dɔ i bɛ jɔ a ma o baara fitinin nin a la ɲa kosɔn a la ɲa kojuguya kosɔn Ala bɛ yafa i ma kosɔn i ma deli ka mɛn kini ma fɔra sallallahu alaihi wa sallam ko muso dɔ ka ji di wulu ma ka taa sɔrɔ jinɔgɔ b'a la o kɛ min kɛra baara min diyala Ala ye Ala k'ale darajɛ Ala yafala jurumu ma ka taa sɔrɔ muso mɔgɔ kuntan tun don Ala yafala jurumu ma ka sababuya kɔrɔ o sababuya kosɔn i bɛna ko ko kɛ Alahu Taala kosɔn Umar ibn al-Aziz rahimahullah hali n'a tun ye kutuba kɛ ni kuma nana diya bolo ka diya bolo a bɛ kutuba lalɔ a b'a fɔ ko ni filan sitana kana na nin waati la a b'a bonda dɔ o ikhlasu ni o de bɛ kɛ sababu ye ka baraka don i la ko kelen kelen bɛɛ la hali fitinin o ni ikhlasu bɛ fɛn fitinin na a bɛ kɛ fɛnba ye ni ikhlasu bɛ fɛnba la nafa tɛ k'a la a daminɛ bɛ kɛ fɛnba fɔ ka fɛn bɛ taa n'a bɛɛ ye bɛɛ mako bɛ a yɛrɛ ka yɛrɛ labɛn o de kosɔn lɔnnibaw b'a f'i ɲɛna k'i ye fɛɛrɛ kɛ k'i la baara ɲuman dogo i n'a fɔ i b'i la baara jugu dogoya de la est ce que n'i bɛ kojugu kɛ a ka di i mɔgɔw y'a lɔ wa i b'o dogona mɔgɔ ma ɲa min ma k'i la baara ɲuman fana dogo ɲɛ kelen ma fo n'a kɛra baara i tɛ se ka min dogo i n'a fɔ an bɛ jamaseli min kɛla i tɛ se ka jamaseli kɛ ko mɔgɔ kana lɔ i tɛ se ka mɔgɔw laseli ko mɔgɔ kana lɔ i tɛ se ka diinɛ lase ko mɔgɔ kana lɔ i seko t'o ye mais Ala y'i dusukun bila ka taa sɔrɔ laɲini foyi tɛ i dusukun na ka bɛn nin ko de ma mɔgɔw laseli kɛ limamu ye mais ne kana limamuya kɛ foyi de kosɔn Alahu Taala i kana limamuya kɛ mɔgɔ y'a fɔ ko limamu i kana limamuya kɛ mɔgɔ y'i bonya i kana limamuya kɛ mɔgɔ y'i tanu i kana limamuya kɛ mɔgɔ y'i sara foyi diinɛ lase n'i ka kalan kɛ mɔgɔw kalan mais k'i ka mɔgɔ kalan kɛ ko mɔgɔ ye ko karamɔgɔ i kana mɔgɔ kalan ko mɔgɔ ye ko lɔnnibaga i kana mɔgɔ kalan ko mɔgɔ y'i tɔgɔ fɔ i kana mɔgɔ kalan k'a fɔ k'i daraja sɔrɔ mɔgɔw bolo
foyi le kana k'i bolo fala o tala kela l'ikhlasi wo se fe be se ka bara mo do imma ko to ko mo yo lo bal kare ka to ki ka bara mo do mo ma so o fara bi de me ikhlasu la ko so se na fala seli o daraja ro sama dia ka ba da tele na fala ka Allah ta da kai na kala la ko sa ka su fe seli ikhlasu na kati o la ko sa da tele ka seli ka amma da su fe seli shama me ni ma ya fa mo ra mo ta ba ko so yi ci ya o ga ko sa saraka bo a hina mo la imma ko to ko mo ya lo ibe se ka saraka do mo ta ba o lo ko so saraka kere kere be di o lo ma kiyama lo na mo me saraka do ni da kirin bolo ga di mo bolo te ka kala ba saraka kere kere be do lo ma kiyama kana ka to be tele koro ala be no ga suna koro kama sura kala ikhlasu wo ikhlasu kaliyani nana na bara bara ba ci bo mo shamala bara bana bi labana bi ni mɔgɔw tɛ min lɔ a la ka ban ale tɛ courage sɔrɔ kɛli la n'i ka waati ka jiya bɛ sarakabɔ la o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a kalama n'i ka jiya ni waati ka lɔnnilase la o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a kalama mɔgɔw b'a janto la n'i ka jiya ni ala ko dɔ la t'a sɔrɔ nata dɔ b'a bolo a y'an dusukun saniya o ye bana cɛjugu de ye n'a ka mɔgɔ min dusukun sɔrɔ a bɛ na dɔɔnin dɔɔnin f'a bɛ taa se yɔrɔ la a bɛ don baara bɛɛ la a bɛ de la baara bɛɛ la ele tɛ sara ɲini ala o tala fɛ tugun mɔgɔ yɛrɛ mako tɛ min na i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o yira mɔgɔw la a jate minɛ kɛ e ka ye bi silamɛya baara kɛ k'a tɛ mɔgɔw saniya la a tɛ mɔgɔw la saniya la kamasɔrɔ a tɛ kɛla sariti mun kan ka dafa la a ma dafa la o baara min ma kɛ ala kɔsɔn a bɛ mɔgɔ la saniya cogo di kana waati ni filɛmɛ misiri ka siyɛn ni jumalon sera ni juma misiri bɛɛ seli la i tɛ se ka juma misiri ɲini na o ni taamara dɔrɔn i bɛ dɔ ye ni taamara bɛ dɔ ye mais est ce que ni misiri wɛrɛ nin a tun kan ka nafa min na a b'a la nala wa a t'a la nala o kama sɔrɔ mɔgɔ min kan ka mɔgɔw furakɛ misiri kɔnɔ ale yɛrɛ man kɛnɛ a siyaman na bana b'ale yɛrɛ la ale bɛ taa kutuba min kɛ o kutuba préparé tɔ ikhlasu bosila ale la o waati a sɛbɛn waati a b'a préparé la waati min na ale b'a préparé cogo la mɔgɔw y'a fɔ aa jaa limamu b'a yɛrɛ kalama a b'a labɛn cogo la a ye fɔ ko limamu bɛ arabukan mɛn ou bien a bɛ français mɛn ou bien a bɛ se kuma la ou bien a ka kɛ tan ale kɔni bɛ a ni donko dɔ don ni kutuba min na n'o ɲagamina ala kaban ala b'a fɔ ko ana agana shuraka ala b'a fɔ ale sen t'a la tugun o sababuya kosɔn i janto i yɛrɛ la kosɛbɛ hali ka min dabɔ ala kama n'i nana ye i sera cɛ ma ala ko bɛ nin ka bɔ la ala la kamasɔrɔ n'i continue la ala ko min bɔla ala ye o bɛna kɔ segin ala ko tugu a b'a kɛ cɛ in ma parce que bato kelen don a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka nafila lɔ fila seli i ka lɔ fɔlɔ seli problème foyi tɛ yen ka lɔ filanan seli problème tɛ yen i sera tashahudu ma tahiya ma a laban yɛrɛ yira nana a bɛ lɔ fila bɛɛ tiɲɛ parce que bato kelen don mais n'i ka lɔ fila seli ni ikhlasu ye ka salamu bila o datugunna i ka dɔ wɛrɛ daminɛ yɛrɛ yira donna o la yɛrɛ yira donna min a b'o de tiɲɛ min tɛmɛna o ye a t'o tiɲɛ fo ni miiriya bɛrɛ nana i la o la tugun o senfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ kan ka mɔgɔw furakɛ ni bana bɛ olu yɛrɛ la siga t'a la banabagatɔ mun bɛ yen ni dɔ ma kɔrɔla bana kan dɔ tɛ bɔ a la saraka bɔ mun bɛ kɛla ni ka i tile saba saraka tɛ tila ka dabila tile wolonwula saraka tɛ tila ka dabila kamasɔrɔ a tɛ kala la kɔsɔn ko ni ma kɛ ko bɛna fɔ ko n'a karisa sogoya kɛla n bolo sisandenni sogoya ye fo mɔgɔw y'a fɔ mɔgɔw y'a ye o y'a lɔn ka fɔ n ka saga faga o y'a lɔn ka misi faga n ka basi caman ta karisa fajɛ sala ale ka basi fila le ta mɛ ne bɛna basi wolonwula ta karisa fajɛ sala ale ka saga le faga ne bɛna misi faga e sala ko le bɛ yen o tuma n'a kɛla o ye ka ban n'o tɔɔrɔya ma se banbagatɔ ma a nafa tɛ sama n'i ka bato min kɛla a tɛ sera ka mɔgɔw la saniya ka ma sɔrɔ sariti min kan ka dafa bato la n'a bɛ kɛ bato ye o saritiw ma dafa kosɔn an mako bɛ ikhlasu la an ka kɔɲɔ kelen kelen bɛɛ la ala an bɛ lɔnni ɲini min na an mako bɛ ikhlasu la ka lɔnni min ɲini ala ta'ala jati ka kosɔn o de b'a to i bɛ se k'a labaara o de b'a to ala ta'ala fana bɛ bɛn sababa ma a la o de b'a to ala ta'ala bɛ baraka don i la lɔnni na a sariti dɔ fana ye min ye
baraka baramai uye ka ke ka be cirin tama sallallahu alaihi wasallam ka suma ka be cirin tama sallallahu alaihi wasallam ne ka ko ke ala koso nama ben cirin tama sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ma ko te ko fanana o ko sallallahu alaihi wasallam koni ka mo ye mo halaki to ye kikana ka ko ya me ne ka mo do ye unu sira ka bo ni sira no ko ka bo halaki lislaw ka kana ya ka ke ka wa ya uga ne shaytan ta sallallahu alaihi wasallam abadi ma kono kare furgorala na ja sallallahu alaihi wasallam kono kare furgorala ikhlasu de mo do la nga alita ta ka da cirin ta sallallahu alaihi wasallam ni ko ma ben cirin ta wala ta ko tala kurna karan kai ni ka karala koso mena karan ko ma ben cirin ta wala ta ko tala tamo ya bari jumana tamo fara jumana paran mamba da nama ben cirin ta sallallahu alaihi wasallam wala ta ko tala ko da cirin ma bin sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad mo ni ka foke ni ka bara se nama ka be cirin ta sallallahu alaihi wasallam wala ta ko tala abila sayma وثاني يروننا مواقع جروبنا كذا إخلاص المتابعة جروب سبعة به على كلا نبى بركة لا ولا جروب سبعة به على كلا مو كل كيا مننا كوني جروبنا نكذا إخلاص المتابعة سبعة به على كلا كلين دورون كايلا وكلا كنا كباكوي شيرين كايلا صلى الله عليه وسلم موكل بدار جنا كلام موكل بدار إلينا بمو دلا جانما كنا تلا تفا سما سبب دلو كنا تنا دو تلا كسويا كتوحيد تي دو تلا كسويا كإخلاص تي دو تلا كسويا كسنة متابعة تي بينا تغفونو باي جاتو إيرلا أقول فلو من حالكلا ولي مؤمن به باتو كمؤمن يقرأ إخلاص تي على متابعة لا إخلاص تي متابعة تي ibu sura bidamo fe ka shaya kare bulu ma awajul kalaw ani abi ko bidamo ma ko karamo ani mo be tu mu ko al matbu'un sada nyamo bidamo ikhlasuti mutaba'ati ado weke ikhlasuti to wali la nyini min be ala jamai to aliko la nyini min be ala wi alika nyamo we وسنك عليه بالسلاد وأخرى سلام ما بين شيء تما صلى الله عليه وسلم وجبا في على الدين ما من فلا أكاف ولا على قصة ما فلا يرى كينتر لكما كبان فنا أتفق بين شيء تما صلى الله عليه وسلم نيم ومن في مكان من شيء كنوعي عليه من شيء كنوعي كنا صلى الله عليه وسلم شيء كذكره دي عليه ما كيا دي معوما كوني معوما كذا على معوي كوفو عليه ذكره ديبا كوني كعليه itu janama kono ni mu'min ka ofana te janama kono ni mu'min ko ofana te do ni gale chenelo itu janama kono ite arjuna sala robe to ale ko o se ale be femina ni ikhlas ko to yo ale be wule kala kata ira ko da ba ba fina ka ko oni mu'min hinana ale modin dola ko to la mo fara be arjuna kono o ko na ina wari ni ka be ale na ina fa ahmad tijani ka ko akoba o ira وسه عليه بنينا ويه وني إخلاصي شكا جنونا عليه بفعل جمعيته عليكم بدانيا مو بميته ولا كذا بينا مو يه وبينا نبايا بايا لبيت لا فلان كفوني سوم لا كشاركو بلا يبايا كبايا بكالله بمنا وليه كون يبدأ كأبي إخلاص كوتي عليه تو كلا كفكابي على جنة عليه بو كلا كان نقول لجني ني على توي ale b'o kɛla ka tɔgɔ le ɲini ni ala tɔgɔ ye ale b'o kɛla ka pilasi le ɲini ni silamɛya tɔgɔ ye o tuma ikhlasu tɛ ale la kuma tɛ mutaba'a ma a b'a sɔrɔ a tɛna bɛn ciden ta ma sallallahu alaihi wa sallam parce que a k'a lɔn k'a fɔ n'a bɛnna ciden ta ma mɔgɔw bɛna ta yɔrɔ wɛrɛ min t'ale fanfɛla ye sunna langɛrɛmɛyani don diina langɛrɛmɛyani don layiluha kana hariha i tɛ se k'a fɔ kuni ne ma min fɔ diinɛ la k'o tɛ sababa ye ni ko mɛn mɔgɔ da o tigila mɔgɔ la ikhlasu gosila la ele b'a lasela ɲɛ ma mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se k'a lase o lase cogo la i b'a fɔle k'i kana tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min ta kɛra ka bɛ ciden ta ma sallallahu alaihi wa sallam mɛ ni ne kelen tɛ tiɲɛfɔbaga tɛ yen ni ne kelen tɛ diinɛ lasebaga tɛ yen ikhlasu gosila o tigila a mɛnna
o senfɛ fa fana na ni fɛn dɔ le ye o tɛ se ka min ɲɔgɔn fɔ n'a kumana ni kuranɛ ye kuranɛ lɔnbaga ka siya o n'a kumana ni hadisa ye hadisa lɔnbaga ka siya mais juma le lɔnbaga ma siya ale yɛrɛ bɛna min fabriquer k'o fɔ o lɔnbaga ma siya parce que ale le ka fabriquer k'a fɔ mɔgɔw b'a lɔ min b'a kɔnɔ o de kosɔn dante bida la waati bɛ kura le bɛ na ka diinɛ yɔrɔ mun lɔnni don kuma tɛ kɛ olu ka bida mɔgɔw bolo ele tɛ se k'a fɔ i yɛrɛ ma silamɛya nana san 1400 ni kɔ le bɛ de ele bɛ se ka mun lɔn silamɛya la ko sahabaw ma min lɔ ele bɛ se ka mun lɔn a la ko taabinaw ma min lɔ o tuma ele la baara ye mun ye ele la baara ye kɔrɔman kelen min bɛ yen ka mɔgɔw wele ka tɔgɔ fɔ ko walawala mɔgɔ i tɛna nin kura ye o karamɔgɔ tɛna nin kura ye dɛ karamɔgɔ bɛ wele ka taa kɔrɔman ma le kuranɛ ni hadisa ka bɛn sahabaw ka faamuyali ma lɔnmɔgɔ bɛ wele ka tɔgɔ ma le mais kana ni fɛn kɔrɔ i diinɛ kɔnɔ sahabaw ma min lɔ taabinaw ma min lɔ mɔgɔ ɲuman tɛmɛnw ma min lɔ file kelen siga foyi t'a la ikhlasu bɔra o tigilamɔgɔ bolo mutabaga fana bɔra a bolo olu halakila ka sababuya kɛ ikhlasu tanya ye ani ka sababuya kɛ mutabaga fana tɛ o bolo a ka bɛn ciden dama sallallahu alaihi wa sallam ciden b'o le fɔ ko ni duniya laban sera ko du'atun ala abwab jahannam ko welelikɛla dɔw bɛna kɛ yen dawakɛla dɔw bɛ yen olu bɛna se jahanama dala le o bɛ mɔgɔw wele ka taga ma ni sɔnna o la weleli ma dɔrɔn o bɛ kan kari jahanama kɔnɔ a gurupu filanan olu ye mɔgɔ ye ikhlasu bɛ o bolo bɛ mutabaga to yen o le ye almuqallidun min ahli albid'a o le bid'a mɔgɔ o bɛ tugu ɲɛmɔgɔw kɔ n'o tɛ ɲɛmɔgɔ kɔni ikhlasu t'olu la dɛ mutabaga fana t'o bolo bid'a ɲɛmɔgɔ ikhlasu t'a la mutabaga t'a parce que a kala bɛ min na wuya lo a kala bɛ min na tiɲɛ tɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka ko wuya lo bɛɛ ka ko namara lo bɛɛ ka ko khalifaya ani muqaddamiya bɛɛ ka ko namara lo muqaddamu bɛɛ ka ko namara lo khalifa bɛɛ fana ka ko namara lo o de b'a to ikhlasu tɛ olu la mutabaga tɛ mais kunfin min bɛ o kɔ ikhlasu bɛ sɔrɔ olu la mais mutabaga le tɛ olu ka problème la mutabaga ye a dɔw bɛ yen ni ka mɛn ko minɛ ka nin wiridun ta o b'a fɔ ko le fɔlɔ ɲɛna ko ni ka nin kɛ n'i sara nin wiridun kan n'i donna kaburu kɔnɔ ni malakaw ni mɛn ka marabu ka nabi ka madinu o y'a sɔrɔ sheikh sigi bɛ fɛ yen sheikh yɛrɛ b'i jaabi an n'o dɔn ma sara o dɔn n'an ka sheikh sɔrɔ min bɛ jaabi kɛ kaburu kɔnɔ a tɛ tugu o kɔ wa miskin a ka ala ka d'a ye mais sira tigɛla kan o de kosɔn bida ka jugu diinɛ ma ni fɛn bɛɛ ye ka b'a sɔrɔ bida mɔgɔ bɛ t'i sigi arijinɛ sira de la ni mɔgɔ min sɔnna arijinɛ sira ta ko ma bida mɔgɔ bɛ wele k'i ma dɔn i bɛ mun fɔ arijinɛ i bɛ min ka nin kɛ dɛ a sira fila de bida mɔgɔ b'o de kɛ mais mɔgɔ min bɛ yen n'o mako t'a arijinɛ la bida mɔgɔ mako t'o la o de kosɔn olu ka tiɲɛni ka bɔ diinɛ kɔnɔ hali kafiri ka tɛmɛ kafiri fɛnw ta kan ka masɔn olu ka juguya la fɛnɛ don o senfɛ i bɛ o bida mɔgɔ caman sɔrɔ min ye muqallidunaw ye kɔrɔ min m'o tugula ɲɛmɔgɔw kɔ o caman bɛ yen o dɔw bɛ ikhlasu b'o la ale bɛ ala le kɔ a bɛ sigi zikuru la a bɛ sigi zikuru la ka ma sɔrɔ o de fɔla ɲina ko ni ka nin kɛ ko ni sera kiyama kɛnɛ kan ko ɲininkali kelen ma mun de bɛ yen sheikhu bɛ ele ta ka kila da arijinɛ kɔnɔ ele tɛ ma ɲininka i b'o dɔw le kan mɛn k'ale le bɛ hami ciden muhamadu ka sunnali la sallallahu alaihi wa sallam kɔnɔ bɛ ko sheikhu ka olu ka responsabilité la ka ban o de fɔla ɲina a ma karama foyi la fana limaniya la ma a dɔw bɛ yen o bɛ sɛnɛ kɛ o facɛ bɛ kɔngɔ la o bamuso bɛ kɔngɔ la o b'o wari fara fara ɲɔgɔn kan ka t'o di sheikhu ma ko n'i ka dasi kelen bila sheikhu kɔnɔ k'ala bɛ yafa i jurumu tɛmɛni ni nata bɛɛ la la hawla wala quwwata illa billah hakili tagala ale ko la a b'a la le ɲinina ten ka sɛnɛ kɛ k'i wolobaga la dumuni o tɛ ala ko ye ka sɛnɛ kɛ k'i bamuso la dumuni o tɛ ala ko ye nka a b'a ye ko ala ko fɛrɛ ka fisa n'o ye o ye jumɛn ye o ye a ye wariw fara ɲɔgɔn kan a bɛ tamati mun feere o tɛ lolo k'o fara fara ɲɔgɔn kan a bɛ gɔɲɔ mun feere o tɛ tɔnta k'o fara ɲɔgɔn kan ni san sera lon dɔ bɛ kɛrɛkɛrɛ ka d'o ma ko nin lon kana tɛmɛ ka dɛ nin mawuludi le ni nin su ni tɛmɛna mɔgɔ min kan i bɛ ka jahanama kɔnɔ mɛ ni mɔgɔ min sera ka kɛ nin kɛnɛ kan e la dɛsɛ kelen sera ka don seyiku pɔsi la ala taala bɛ yafa i jurumu tɛmɛnen bɛɛ la i bɔnsɔn i den o den fo mɔgɔ 70 bɛɛ b'a arijinɛ kɔnɔ confirme ale yɛrɛ ta bɛ ten de ale dɔ b'a arijinɛ de kɔ o tɛ ikhlasu bɛ ale la mɛ mutabaga tɛ ale ni seyiku o bɛɛ bɛ taa kɛ ɲɔgɔn jugu ye kiyamalo la ale ni seyiku o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn ye ala ka janataw kɔnɔ kiyamalo la maa dama o ma cigi ka da ala taala ma
odma fe ikhlasu ke ila ni mutaba'ati ila barati ke barati mai mutaba'a qorobidi ka ka be chidin tama sallallahu alaihi wasallam wal mabafina ka fatya sala bamzo sala abe fe alayhina la miskina mafuila ka sibe ke kolla amamadu karmola matawajil kerla ka kala ka funzionari ni don kan nan kulo so kada be madina lo sonalo hina ni la de kama so karmo mu bena gare ila owati olu te jina karmo yo olu bila warle ko o se da nolu gare la ila olu bena skene foina kemin ba te wari do runa o tana la ko fina ni kam ma saya so kata se madina lo abe kula ke dina lo de kama so karmo mu bi se ka gare la owati olu le moye mu bila ma saya ko o te dina fina karmo sebe mu be nolu bi se ka chia fina olu te se kila soro kaba soro nolu nana ko ma ko bila olu na chiene ko o te sladi olu ba me mo ba ko so bila so te o ki ye ila safara woro la ene malako be to wa ko la be ma'mur la o kala mo so ya olu sala be olu le ba na selima wati na abe kuma no fina ki bulu fem soro ana abe kuma no fina ki kadina nyami ma abo dama dama do fina elo do bali la ko kala mo lo ja suru kulo adano kawle fina ele be laba tibika dina ta ogolo abe timila filila katara nga na tibika dina kalama ebe boda sura irela wote be abib la saraka bowla min islamiyati be abib la nafla sura min islamiyati be bal abe kile era ina ta ko ni karamo chedi be alaw talaka batu yoro munyini be ko ni karamo je ba dawle kabika ate illo selila ko ni juma sela akilo sella koni selden selba sela afana be kuma fina ka koni kanike ala be yafa ijil mon bela adana fina koni ka ashura sunu sangelen jirumu ala be yafa bela ate fana fasiya dimo abe kere ina ka koni ma diga selibalian ga sangelen kono kala be yafa ola sumaro temni ma sunu ala be yafa ola ebe mo toyamina ala be yafa ola wala nyona bala ba fina koni rata sundo na wala domini ko Allah ta'ala be sunno barajidi ma kalimatu haqq urida biha batil kuma min kala chiyalo me ala jigla yoro me ala jigla roke o do ale ba ya ka sanjuro bla ke dolomina shuyanina generala amasila masuna mafike abe mawjuro bla domini aba kalkile ka ko sanjuro bla ilmiya falawi aha atami dola sisa kuma aprende ka sila aprende ka sundo abe ataba ka keme aba bla kono ka ko sambi saban mina analysis la sankeme o sambi ka fana kilumo o ya fala beniye o to ke ile ta karamaje fana be orodia abolo ka kala ya fala idilumo tebene wala mo fana na ko ka be san kema ni ko ne ta san kema lo na be no redi to no te prolon ko ite ali ba do ke to o karamo so ya o lo o le be no no la siri kada soro no no ikhlasu de se ka ko ogolo kada soro mutabati asabana aburu sabana ibo soro jama gula mu bo re jambe kada sunna ma ولول المتابعة بإخلاصته فرسول مولا مو بي من متابعة إخلاصه بمتابعة بوسر بلا مولا كشيخ ما أسبنا متابعة بإخلاصته وسر مولا مو بو تسيب سن السنة سيد الدنيا لبان سنة مو بو يرد جميع كتا السنة ما إذا متابعة نيكا لا كرسي لما شاء الله أبو بكر سيركيلو نيكا أبو مسيح لما عمر جا سلوكو لبي سنة فاني قرأوي إخلاصته فوي ale be laba ale ka dina be ga sisan ka mɔgɔ ka diɲɛ ɲini ale de dina kɛ to dina kɔsɔn dɛ suna be kɛ ale bolo yɔrɔ la ale be tɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ min na n'ale tɛ tɔgɔ sɔrɔ fɛn min na o tɛ suna ye o don ale ka dina be laban alkitab wa sunna wa sum'a a ye bɛn kuranna ma a ye bɛn hadisa ma ale fana tɔgɔ ye fara kan n'ale tɔgɔ tɛ fara fɛn min kan hali o dalilu ye kuranna hadisa kɔnɔ ale mako t'o la o don wa mutaba'a be mais ikhlasu tɛ mais nin bɛɛ bɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye n'i k'ale a sɔnna wajuli ma o y'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ fɔla wajuli kɛrɛfɛ n'o tɛ n'a tɔgɔ tɛ fɔ a kɛrɛfɛ hali n'a sɔrɔ a bɛnna kuranna hadisa ma ale mako t'o la k'ale b'a kɛ kɛjugu ye n'i k'ale a sɔnna lɔnni ma a sɔnna mɔgɔ kara ma ou bien a sɔnna kara ma se k'ale tɔgɔ bɛ fɔla kɛrɛfɛ ale tɛ filɛli kɛ tugun bi miqyas alkitab wa sunna bi miqyas alkitab wa sunna ale bɛ filɛli kɛ ni sunna bɛ langaramiyani nka ale fana tɔgɔ ye fɔ ka bɛn a ma a bɛ laban sisan a bɛ sɔnni kɛ tuma min na a tɔgɔ bɛ fɔ a bɛ ɲani kɛ tuma min na a tɔgɔ bɛ fɔ
abi ala ko ke tubana na to be ko iba ko kare ko suna mo kata so ka ju tuma lo ka dira mo yere ta taba soro ale fana ka ju tu dina ma ka teme dira mo ka me man go dira mo ole siginde mo ni arigina che mo be tra jahannama ko ale ma ko to lola ko lo te abi tis ka arigina sla du'atun ala abwab jahannam abi tis ka arigina sla la ka mo oriyanti ka jahannama ko naka mo mi te do saraka abo wele ngutami yo mo ko arigina sla te no ni sra ka jani yo ko ko ka sre ile sla to fe nam hu o zikro bi wa da arigina ko aha dogare bena ile be jimale ko mar jimale ko ile sla to fe wa dalailu khairati to kan qur'anati hadithatu yuta arigina ko o to lo sine ka mo do bi ala wala hinana ula olu bola ni mo no bolo kama to ko la bidalo sisa wita de ninga piajila ninga sunna langena me ka da ko femura ba parmi sunna de kele ibe to sunna ni na ibe ra da ko sunna kara mo kada ko le kalkiri na ka do ne ka ibe te ra da ko sunna nyamo kada ko le ka ju sunna na ka do ne ka sunna le langena me ala kada ko femura be ko bara ko femura be de sugo mo mino de kele o do ase no be bonela ni de perdila kama soro ni simake ala koso ko san yan giya ko se wana jinma anu mu ba ko la ajira ba ko suna mo anu mu ba ko la yere ma kan disi ko dire suna ye sunan te kanye ka ko tibe kai du kwa sade suna ye fene abeke ka ben chiren tama sallallahu alaihi wasallam kaban ka ke ala ko so ka be mu'limat banu ka famele ba no de ka dire ke ti kana ka to bla ka karti be posila kada ko sembre di ko no mino ti kini ni ma ko di ma bo ala taala la o ti ma do ala bal o kaju sunna yara mata bida ta kama so bida mo ta bida langana me ni moye ni alaw taala ta momi de sukuna kana ngani momi ka tendo yara ko sunna lo kada so sunna te abi nyagami mo be chiya ni na ani mo be sunna ni na abi nyagami uluma o be to chiya ni na kata de diga do kono diga mi be sunna minaye o se te ni grupo saba no be bina diga kono grupo nanina ulule kisilat ulule kanalat ulule moye ko kana kai kono la fana kai kono la jimai ule al ikhlas abat kala ala wa taala jadi ka koso ale ta kala to koso ata ka yere ya koso ata ke ko mo ya lo ata ke ko mo ya fo ade lo no baga sembe to mena jina kono ala wa taala ta jina de ni mo me sirani manta nonu sima jina ke ko mo ya to fo al imam malik rahimahullah ako alema karanga kele ko mo ma ko isama alema karanga kele ko mo ma ko isama aleka karanga le kaba yere na ba ka yere wajibila Allah taala le ka min baraka do ala lonna mo ka na fasala aparama fatwa ke madina kono abadan to lon baga baba biuro la sharia la ka ko ke ka fatwa ta sisa da dunia la ma kana mo na lon mo wa ni mo me ka klasi sa badro ibe otla mo be grupo whatsapp do daire kafo koni masala min kan jina ni admaro kon no le kaya anya sina ma ko ke dai jabe ala kaba kana ba ya la lol mo plasila iba lol ba ba bo mo ka lol sabatila abinya sul le masita kato ka raddu ko luka kato ka maju ko luma iba amana ma mo do ka me ko bukhari ko ko to ay ko be lol mo be na ko kitabu ni ka sahalilo abe barakata ko ko bukhari ko to ay ko be no kala ko mo ko ka mo ko do ko chono mo bin ali yoro yin ka lo ha lon baga do ale sala ka filibo bukhari kono albani ma se ka filibo kono ibn bani ma se ka filibo kono usaymin ma filibo kono tirmizi lon baga baba te ma filibo kono lon baga do sala an fe abubu ulu sala ka filibo kono allahu akbar zalika fadlullah yu'tihi man yasha abike kun fu ila ko ala wala ka lon su ya do ladi alima min yu'madi al awwalina wal akhirin alika la yinde bukhari ko yo alika la yinde ay ka allo min ka o yecho ale ka la yine we ibo mo so yawle shawazul masail mo be ni shazawlo masail be ni lo mo te ko lo ka ile to ko lo wo ga so ko lo la ba ka to ko ke mo ye ale lo mo ya le yoro yine ka lo ka da soro ati akuna sin lo no ka bo la ga lo la o se fe imma ko be ikhlasu la imma ko be mutabala ko ya kelen kelen de la ni ma ko le farafase fololon mo ani labalon mo ni onse fololon mo te karankere o yo yenan nafa taban ka mo fana nafa mo lu tunga ka ko to ko al-imam shafi'i rahimahullah akuna asawit musika mo kana lonina mo kana lonka ko kale ko kana katu na ke
nga be mo tete min ka plateau wara be ba iba abaga shahada photo ta ka photo blaga ka kole ka bla euro blaga bla neti ka bla fizika ka vokale ka diploma do soro kale ka shahada ba soro wal ma ghayr ka mufti fatwa ke ika imam malik men ka masala mu manate so fi jadi kati alo imam shafi fi ba masala mu jadi ko ba dale men galoma abi ijabi ola bal tuma dala amma ba man ni gala yere abi masala fatwa ke ka dima kaban ke men ka ko do rabi tuwa ni ma ko sagara yana mai jabala mun ka baraka bollo ni nan kama so ate kala ala koso kaban fana ni min fana ka karan doni ke alif te fe ka barani makela do te ka barani mara ajatenna ni mo ga karane ka jam fadoni o tigla mo be hami mina ko fu ali misri do so ni be kala limam ni jame sele misri ko ni be kala limam jame sele misri ko o da ni misri be ka ma ko te misri ko ra est ce que original soro dali limam yeyo est ce que mo ko te se ka original ko ni ma ke limam yeyo est ce que mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka to limamu kɔfɛ ka bila limamu ye arijinɛ kɔnɔ wa est ce que silamɛya bara mansiya wa misiri min bɛ yen mun i tɛna dariso dɔ d'a kɔnɔ jɔn k'i bali n'i donna misiri kɔnɔ mɔgɔ joli joli bɛ suratul fatiha yɛrɛ lɔrɔ tɛ jɔn k'i bali k'o kɛra fatiha la mɔgɔ joli joli bɛ yen o tɛ seli suraw la jɔn k'i bali nka tama sɔrɔ ale seli limamu dɔ kɔfɛ o ye dɔgɔyama de ye fo ale ye seli misiri la ale bɛ kɛ limamu ye misiri min na misiri mun bɛ yen o limamu dafala ka ban limamu bɛ yen nayibu filanan fana bɛ yen o tuma fɛ ale mako bɛ misiri bɛrɛ de la sisan ko fo o ye kɛ ale ye walima karangɛrɛ dɔw bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔw nafa lɔnni na wɔrɔtɔ la ko fo a fana ye karangɛrɛ dɔ de sɔrɔ a fana bɛ taa min kɛ n'a labanna ka fɔ ye a bɛ kɛ alihaakumu at-takaasur a bɛ laban sisan ka kɛ siyaya ɲini ye mɛ k'a fɔ ka kɛ ka diinɛ nafa ani ka mɔgɔw nafa i b'a ye laɲini tɛ kɛ o ye tugun o senfɛ an mako bɛ ikhlasu la an mako bɛ mutaba'a la an mako bɛ k'an janto an yɛrɛ la an ka koɲa kelen kelen bɛɛ la an y'a lɔn k'a fɔ an bɛ kuma fɔ ala bɛ tala bɛ t'i ma ɲininka a bɛ fɔ ko ma kɛ malo la i fana bɛ ko kɛ ala bɛ tala bɛ t'i ma ɲininka a kelen kelen bɛ kɛ ko ma kɛ malo la i ka kunnadiya duniya kɔnɔ ni kiyama o dɛni bɛ i la baara de la i la kunnagoya fana o fana dɛni bɛ i la baara de la i bɛ diɲɛ kɔnɔ waati min na occasion do i y'i jija i yɛrɛ ma i kana mɔgɔw fɛ mɛ ɲɛ lɔ cili na sallallahu alaihi wa sallam ani sahabaw ka diinɛ labara ɲɛ ma i ɲɛ lɔ o la i y'a lɔn k'a fɔ ala ta'ala ka duniya dan ka mɔgɔ suguya bɛɛ bila kɔnɔ mɔgɔ ɲuman ni mɔgɔ jugu bɛɛ bɛ nin duniya nin kɔnɔ yan nka ni kiyamalon sera faranfasiya bɛ kɛ wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ni kiyamalon sera ka mɔgɔ jugu olu bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ɲumanw olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan nka duniya kɔnɔ yan a suguya bɛɛ bɛ yen i kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ o sabuya kosɔn an bɛ hadisa ninnu karan ka dɛrɛsɛ ninnu di o belebele dɔ ye min ye ashama'il an bɛ tila ka min kalan insha Allah n'ala sɔnna dɛrɛso nata an bɛna a daminɛ laɲiniba min bɛ a la o ye baara bɛ se ka k'a la yɔrɔ min i bɛ ciden nɔ sallallahu alaihi wa sallam ka a kɛwale lɔ ka tagabolo lɔ ka tugu a kɔ ka baara kɛ ka bɛn fɛn ma ciden ka min fɔ sallallahu alaihi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Nabi sallallahu alaihi wa sallam waati dɔ la an ka place o waati ni fajar seli bana yanni tile bɔtɔ nafila tɛ yen ni tile bɛ san cɛmancɛ la waati min na nafila tɛ yen fana yɛlɛmala dɔɔnin ni lansara banna ka se fitiri ma nafila tɛ yen n'o bɔra la n'a dala y'a tɔ bɛɛ kɛ nafila la n'a dala ni fitiri bana i nafila seli fo safo ni safo bana i y'a seli fo fajar ni fajar bana i sigi dɔɔnin ni tile kɔrɔtala i y'a seli fo seli fana ni seli fana bana i y'a seli fo lansara ni lansara bana i sigi dɔɔnin ka se fitiri ma ni fitiri bana i y'a seli fo ka se safo ma ni dala i sigi bɔ la basi foyi t'o la nka ka lɔn wɔɔrɔ kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ ko samantiya b'o la fitiri ni safo cɛ hadisa dɔ nana lamɛn hadisa tɔgɔ ma sabati hadisa nana hadisa ma sabati nka n'a jɛla i b'a kɛ nafila bolo ma nawafil mutlaka basi t'o la mɛ ka kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ ko baraji kɛrɛkɛrɛ n b'a la o hadisa nana ma sabati wallahu ta'ala alam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.